ଅସୁରେଶ୍ୱରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଜୀବନଦାତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ବିଧାୟକ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମାଜରେ ମନେ ରହିବା ଭଳି ଅନେକ ଭଲ କାମ ହୋଇପାରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମବୀର ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଅସୁରେଶ୍ୱର ଅଣସରପୁରଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ରକ୍ତଦାତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନଦାତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜସେବୀ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ରାଉତ, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତର, ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। आज ए अंचलर गोटा प्रतिष्ठित माने सेवा संगठन अच्छी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जगन्नाथ सेवा संगठन एवं संवाद आम ओडिशा मिलित आनुकूल्य ए रक्तदान महत पुण्य यही परिप्रेक्षी एक रक्तदान शिविर होउची एवं विगत दिन में विभिन्न रक्तदान शिविर करी रक्त संग्रह करी लक्षाधिक लोकंकु जीवन मृत्यु मुखर बंचेबारे संवाद एवं आम ओडिशार भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। मु तेणुकर प्रथम यार प्रतिष्ठाता फाउंडर चेयरमैन पूर्वतन सांसद सौम्यरंजन पट्टनायक को धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। द्वितीय अंचलर जनसाधारण अनुष्ठान कार्यकर्ता एवं विशेषकर दीर्घ वर्ष धरी जो अनुष्ठान विभिन्न स्वेच्छासेवी कार्य नियोजित अच्छा जगन्नाथ सेवा संगठन धन्यवाद कृतज्ञता दौरान एभली सामाजिक कार्य करुँच। मु भगवान पाखे डाकुची से उत्तरोत्तर कामना रो आगामी दिन में से एत सामाजिक कार्यक्रम करतु आम अंचलर उदाहरण साजतु। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिया टुडे।